Hi guys! Welcome back to my new vlog. So for today's video is naglakad-lakad ko kay ging videohan ko ang nami nga view. So nami diri kung aga guys kay makita nyo gid kung ano diri ka nami. Dapat aga ka pa maglakad para makakita ka sang nice nga view. Kay kung adlaw ka na puro ano na lang ang makita mo. So amo ni makapadura sang stress kag kis mas nami may star sa bukid kay nga aman wala kaayo ka sang mabatian yung mga chismis kay kung ara ka sa syudad away gid chismison ka gid pero bisan diin ka pa man nga nga lugar amo malang gyapon ara gyapon ng chismis hambal pagid nila hindi ka daw magpahatag sang motibo para hindi ka sang chismison pero sila dapat ang maghipos kay syempre dapat isipon man nila nga hindi sila makasakit sa tao kay wala man sila ginahilabtan diba dapat gani hindi sila maghilabot kay wala man sila sang may mabulig sa imo kundi istoryahon ka lang nga istoryahon ikaw permi ang latest sa ilang nga topic daw artista ka lang nga ginachismis ka nila adlaw-adlaw pero at least maano mo gid sa imo nga sarili nga strong woman ka wala gid sang may magkaguba sa imo kay nga aman kabalo ka na mag-handle kag kabalo ka na magkuan sa sarili mo nga maging strong ka gid always kag abi nyo guys bisan ano pa man ang nimabal sang tao ninyo be proud of yourself kay amo lang gid ina ang makuan nyo sa inyo nga sarili ang maging proud yun lang.